Je continue l'enseignement pour les débutants de Maître Deshimaru. Dus ik ga verder met de onderwijzingen voor de beginners van meester Deshimaru. Le doigt montrant la lune n'est pas la lune. De vinger die naar de maan wijst is niet de maan. Quand on regarde, on ne voit pas. Als je kijkt zie je niet. Quand on écoute, on n'entend pas. Als je luistert, luister je niet. Donc Maître Deshimaru disait, je vais vous donner un peu de l'enseignement de Maître Kodo Sawaki. Meester Deshimaru zei dus, ik ga jullie wat onderwijzingen geven van meester Kodo Sawaki. Donc c'est des enseignements qui m'ont touché personnellement. En hij zegt dus, dat zijn onderwijzingen die mij persoonlijk geraakt hebben. Si nous étudions, Als wij bestuderen, si nous apprenons et retenons als we leren, als we onthouden, des notions sur le zen, bepaalde noties van de zen, cela n'aura aucune influence sur nous-mêmes. dan heeft dat geen enkele invloed op onszelf. Sur notre personnalité. Op onze persoonlijkheid. Rien de notre personnalité ne sera changé par ces acquisitions. Er zal niets in onze persoonlijkheid veranderd zijn door deze kennis. Si nous lisons beaucoup de livres sur le zen, Als wij veel boeken lezen over de zen, seule la mémoire est intéressée. dan is alleen de herinnering geïnteresseerd. Mais notre personnalité ne changera pas. Maar onze persoonlijkheid zal er niet door veranderen. Cela n'aide pas dans la recherche de l'éveil. Het helpt niks met het zoeken naar het ontwaken. Nous devons pratiquer zazen. We moeten zazen beoefenen. Je dis bien zazen et non pas zen. En ik zeg zazen en niet zen. Zazen, c'est comme la posture en escrime, en kendo. Zazen is net als de houding in schermen of in kendo. Et dans tous les sports, les arts martiaux traditionnels qui reposent d'abord sur la défense, la garde. En op alle sporten, zoals de Japanse vechtkunsten, die allemaal op de houding berusten in eerste instantie. Le professeur Erigel a écrit très pertinemment sur la posture de départ du tir à l'arc. Professor Herigel heeft heel duidelijk geschreven over de beginhouding met het schieten van de boog. C'est comme en escrime un moment d'inattention Dus net als in schermen, één moment van onoplettendheid peut amener la mort. kan de dood veroorzaken. Si on pratique avec un sabre véritable. Als je met een echt zwaard oefent. Donc Kodo Sawaki disait, En Kodo Sawaki zei, zazen est sans ennemi, zazen is zonder vijand. mais la posture doit être prise avec énergie et ferveur. Maar de houding moet aangenomen worden met energie en kracht. Comme si la vie en dépendait. Alsof je leven ervan afhangt. Un moment de zazen équivaut à l'attitude d'un duel à mort. Een moment van zazen is hetzelfde als een gevecht op leven en dood. J'ai dit pratiquer, mais en fait, ça n'est pas pratiquer. Ik zeg beoefenen, maar in feite is het niet beoefenen. Il faudrait dire plutôt duel à mort, combat à mort. Je zou eerder moeten zeggen een gevecht op leven en dood. Ou l'ennemi meurt, ou je meurs. Of de vijand sterft, of ik sterf. Si zazen n'est pas pratiqué avec cette grande énergie, Als zazen niet met deze energie beoefend wordt, cela sera sans résultat, dan zal het zonder resultaat zijn. même après de nombreuses années. Zelfs na vele jaren. Dans le cas contraire, le satori est possible à l'instant même. En in het tegenovergestelde geval is het satori mogelijk op het moment zelf. C'est pourquoi il est dit zazen égale satori. En daarom wordt gezegd, zazen, dat is hetzelfde als satori.
Dans ce sens-là, on comprend ce que ça veut dire. En op die manier begrijpen we wat dat wil zeggen. Pratiquer Zazen sans cet esprit, c'est manquer la cible, être hors, en dehors de la question. Als je zazen beoefent zonder deze geest, dan is het alsof je het doel mist. Alors évidemment, dans cette attitude d'esprit, comme si c'était un combat à mort, In deze geesteshouding, alsof het een duel betreft op leven en dood, on n'a pas le temps de penser au Satori, ou à la mort, ou à la vie. heb je geen tijd om na te denken over het leven of over de dood. Il ne doit y avoir que la concentration sur la posture, comme en escrime. Je moet alleen maar de energie moet alleen maar gericht zijn op de houding, net als tijdens het schermen. Et si nous désirons vaincre, nous ne pouvons pas vaincre. En als we verlangen om te winnen, dan kunnen we niet winnen. De même, pour atteindre le Satori, nous devons l'oublier. En precies hetzelfde voor het Satori. Als we het willen verkrijgen, moeten we het vergeten. C'est toujours cette notion donc entre Kontin et Sanran. Het is altijd deze notie tussen Kontin en Sanran. On doit trouver l'énergie juste. Je moet precies de juiste energie vinden. Alors si dans un combat à mort on est trop tendu, Als je in een gevecht op leven en dood te gespannen bent, trop concentré, te geconcentreerd, si on veut absolument tuer l'adversaire, als je wilskracht inzet om de tegenstander te doden, on va perdre, on va être trop crispé. dan zul je verliezen, want je bent te verkrampt. Alors il faut se détendre, Je moet je juist ontspannen ne pas avoir de but. en geen doel hebben. Mais si on se détend trop, Maar als je je te veel ontspant, si on est trop insouciant, als je te zorgeloos bent, alors on n'a plus assez de tension. dan heb je niet voldoende spanning. Et là aussi on se fait tuer. En ook dan word je gedood. C'est très délicat. Het is heel precies. Donc il faut être vraiment dans le mouvement cosmique. Dus je moet werkelijk in de kosmische beweging zijn. C'est ça que veut dire Zazen et le Satori lui-même. Dat is wat Zazen en het Satori zelf wil zeggen. Vous êtes dans la tension juste. Je bent precies in de juiste spanning. Ni trop d'efforts, ni pas assez d'efforts. Niet te veel moeite, niet te weinig moeite. Ainsi donc Zazen est sans but. En dus is Zazen zonder doel. Ou bien c'est le Satori, ou bien c'est pas Zazen. Of het is Satori, of het is geen Zazen. Même si la pratique donne des résultats au niveau de la santé, de l'énergie, Zelfs als de beoefening resultaten geeft op het niveau van gezondheid. parfois elle peut régler des problèmes de santé. Het kan bepaalde gezondheidsproblemen oplossen. Mais ces résultats sont obtenus sans être recherchés. Maar die resultaten worden verkregen zonder dat ze gezocht worden. Si jamais on fait Zazen pour la santé, il n'y aura pas d'effet. Als je Zazen voor je gezondheid zou beoefenen, dan heeft het geen effect.
J'aime beaucoup lire ce livre parce que Ik vind het een heel mooi boek om te lezen, want quand je l'ai lu pour la première fois quand j'étais débutant, toen ik het voor de eerste keer las, toen ik jong was, ces phrases ont eu une grande, je les comprenais pas, mais toen begreep ik deze zinnen niet, maar ze hadden grote invloed. ça a eu une grande influence sur moi. J'étais très touché. Ik werd er heel erg door geraakt. Alors, quelques enseignements sur la pratique de Zazen. Enkele onderwijzingen over de beoefening van Zazen. Pratique de Zazen suppose tout d'abord la direction d'un maître compétent. De beoefening van Zazen verlangt op de eerste plaats een competente meester, Initié traditionnellement die op een traditionele manier geïnitieerd is et rattaché au Bouddha par la lignée des patriarches zen. en verbonden is met de Boeddha-lijn door de Zen-patriarchen. Le maître enseigne aux disciples dans le dojo. En de meester onderwijst aan zijn discipelen in de dojo. Et c'est après un certain temps En na een bepaalde tijd que le disciple pourra pratiquer seul, kan de discipel ook alleen beoefenen. en prenant la précaution En terwijl hij de voorzorgsmaatregel neemt de faire vérifier sa posture de temps en temps, dat hij zijn houding af en toe laat controleren. même après un certain temps. Zelfs na een langere tijd van beoefening. L'efficacité de Zazen repose De efficiëntie van Zazen berust erop sur la correction de la posture. dat de houding gecorrigeerd wordt. Une mauvaise posture peut être dangereuse Een verkeerde houding kan gevaarlijk zijn, ou en tous les cas inefficace. of is niet efficiënt. De toute façon, Zazen en groupe est très fructueux En Zazen in een groep beoefenen is heel vruchtbaar. et la présence du maître est très efficace. En de aanwezigheid van de meester is heel efficiënt. Il surveille. Hij waakt Et il donne une énergie supplémentaire. en hij geeft een extra energie. Le dojo, De dojo c'est le lieu traditionnel où l'on pratique le Zazen. is de traditionele plaats waar men Zazen beoefent. En sanskrit, Bodhi Manda, In Sanskriet is het Bodhimanda, le lieu de sagesse. de plaats van de wijsheid. L'ambiance est calme, De sfeer is rustig, le silence aussi parfait que possible. de stilte zo diep mogelijk. Rien ne doit attirer le regard Niets moet de blik afleiden ni distraire l'esprit. en ook de geest niet afleiden. Le dojo doit être tout le temps parfaitement entretenu, De dojo moet heel goed onderhouden worden. une température tempérée. En de temperatuur moet gematigd zijn. Frais l'été In de zomer fris et confortable l'hiver. en in de winter comfortabel. L'odeur agréable. De geur moet aangenaam zijn. Les pratiquants doivent toujours être rigoureusement propres. En de beoefenaars moeten schoon zijn. Aucune odeur corporelle dans le dojo. Er mag geen lichaamsgeur in de dojo aanwezig zijn. La tradition veut qu'un autel soit installé au centre De traditie vereist dat er een altaar in het midden van de ruimte is, ou à l'une des extrémités de la pièce. of in een van de uitersten van de plek. Il porte une image ou une statue de Bouddha, Er is een beeltenis of een beeld van Boeddha aanwezig, des fleurs toujours fraîches, verse bloemen, et on y fait brûler de l'encens. en men laat er wierook op branden. Il n'est pas recommandé de pratiquer au bord de la mer. Het wordt niet aangeraden om aan de zeekust te beoefenen, Non. Parce que le vaste horizon ne permet pas à l'esprit de se concentrer facilement. want de wijsheid van de horizon maakt het voor de geest niet gemakkelijk om zich te concentreren. Par contre, les montagnes, Maar de bergen les vallées, en de dalen, les forêts de bossen sont très favorables. zijn heel goed.
Le voisinage des lieux de plaisir, restaurants, bars, dancing, Als de restaurants of bars of dat soort plekken aanwezig zijn in de nabijheid, théâtre, salle de concert, of theaters, concertzalen, terrain de jeu, plekken waar men speelt, est à éviter. die zijn te vermijden. Ainsi que la proximité des lieux où demeurent des gens puissants, En ook plekken waar mensen verkeren die veel macht hebben. les ministres, Ministers, les rois, les koningen, reines, koningin. ou les hommes de mauvaise conduite, la mafia. Of mensen die een slechte levenshouding hebben, zoals maffia. Éviter les lieux trop sombres En vermijd ook de donkere plekken pour le dojo, pour pratiquer, voor de dozo om te beoefenen. ou au contraire, trop de lumière, c'est pas bon. Of te veel licht is ook niet goed. Pratiquer sous des grands arbres Beoefen onder grote bomen. ou au bord d'un ruisseau d'eau pure. Of aan een klein riviertje met puur water. Comprenez bien Begrijp goed que cela s'applique surtout aux débutants. dat dit vooral voor debutanten is. Quand le disciple est bien établi en zazen, Wanneer eenmaal de discipel goed zazen weet te beoefenen, tout est semblable aux vallées, aux forêts et aux montagnes. dan is alles gelijk aan het dal, de berg. Et même dans une grande ville, En zelfs in een grote stad les bruits deviennent semblables au chant des oiseaux et au murmure du ruisseau. worden de geluiden hetzelfde als het fluiten van vogels of het geruis van een beekje. Ah, vraiment. Alors on se déchausse à la porte Bij de ingang trek je je schoenen uit et on entre dans le dojo du pied gauche. en je komt de dozo binnen met je linkervoet. Il faudra ressortir du pied droit. En je gaat weer met de rechtervoet naar buiten. Le pas doit être mesuré, De stap is afgemeten, conscient, bewust silencieux. en in stilte. Donc là, il explique les techniques, ça, on explique ça pendant les initiations. En nu legt hij techniek uit die wij uitleggen tijdens het begin. Donc on arrive devant son zafu, on se place face au mur et on salue. Je gaat op je zafu zitten, of je komt bij je zafu en je gaat tegenover de muur zitten. Puis on exécute un demi-tour à droite En je maakt een halve draai naar rechts et on salue les autres pratiquants. en je groet daarmee de andere beoefenaars. Tous les demi-tours se font par la droite, Telkens als je een halve draai maakt, doe je dat de rechterkant uit. dans le sens des aiguilles d'une montre. Precies zoals de wijzers van de klok. Donc l'entrée du dojo est seulement permise à ceux qui ont abandonné De entree van de doos is alleen toegestaan aan degenen die afstand gedaan hebben. à ceux on doit abandonner son personnage social. Je moet je sociale persoonlijkheid afgelegd hebben. On laisse ses affaires personnelles Je laat je persoonlijke spullen dans le vestiaire in de vestiaire. et à partir du moment où on rentre dans le dojo, En op het moment dat je de doos er binnen gaat, même si on est riche, célèbre, zelfs al ben je rijk of beroemd, on doit passer inaperçu. moet je toch onopgemerkt blijven. Tous ceux qui ne sont pas sincères ne doivent pas y rentrer. En al diegenen die niet eerlijk zijn, moeten niet binnenkomen. Ce n'est pas un lieu de réunion sociale ou politique. Het is niet om samen te komen op een sociale manier. Ça n'est pas non plus une école ou une salle de conférence. Het is ook geen school, een lezingplek. Ça n'est pas un institut. Het
Het is geen instituut. Donc l'entrée du dojo n'est permise qu'à ceux qui veulent pratiquer zazen. Dus de toegang tot de doos is alleen toegestaan voor degenen die zazen willen beoefenen. Soyez joyeux. Ben opgewekt. Zazen n'est pas une mortification, Zazen is geen kastijding, mais la porte vers le bonheur. maar het is de poort naar geluk. Donc vous laissez à la porte tous vos préjugés, tout votre personnage social, tous vos soucis. Met al je vooroordelen bij de deur, al je sociale persoonlijkheden, al je zorgen. Tous les préjugés de race, de sexe, de conditions sociales. Al de vooroordelen over ras, over seksualiteit, over sociale rangorde. Pour créer vraiment une ambiance spirituelle Om een spirituele plek te et scheppen. sincère. En eerlijk. On ne doit pratiquer que le zazen de Maître Dogen et pas d'autres méditations. En je beoefent alleen de zen van meester Dogen en niet andere soorten van meditatie. On doit pratiquer face au mur. Je gaat zitten met je gezicht naar de muur. Donc il faut respecter toutes choses dans le dojo, même les afous. Je moet alle dingen in de doos respecteren, ook de Il ne zavels. faut pas les pousser avec le pied. Je moet er niet met je voet tegenaan schoppen. Il faut le considérer comme le siège du Bouddha. Je moet het beschouwen als de troon van Boeddha. Donc ensuite il explique la posture, En vervolgens legt hij de on houding l'a uit, déjà expliqué. die al uitgelegd is. Si on peut, on prend la posture du lotus complet. Als het je mogelijk is, dan neem je de volledige lotushouding aan. Si on ne peut pas, on prend le demi-lotus. En als dat niet lukt, dan neem je de halve lotushouding aan. Une fois qu'on a pris la bonne posture, il faut se balancer à droite, à gauche. En als je dan de goede houding aangenomen hebt, dan schommel je naar links en naar rechts. Donc toute la position. En dan de hele houding. Donc après, Sensei dit, je vais décrire maintenant la méthode de respiration. En Sensei die zegt dan daarna, ik ga nu de methode van de ademhaling beschrijven.
J'insiste sur le fait qu'elle doit être naturelle, Ik benadruk het feit dat ze natuurlijk moet zijn. jamais forcée, En nooit geforceerd. jamais artificielle. Nooit kunstmatig. C'est la même pour le zazen et pour le kinin. Dat geldt voor het zazen en ook voor kinin. Aussi dans les autres activités de la vie. En ook in andere activiteiten van het leven. L'inspiration, De inademing, elle est vive, profonde, mais on ne doit pas compter, il n'y a pas besoin de compter. zij is levendig en diep, maar het is niet nodig om te tellen. L'expiration est lente, En de uitademing is langzaam, profonde et puissante. diep en krachtig. L'air est rejeté lentement à l'extérieur, De lucht stroomt langzaam naar buiten toe, pendant que la force de l'expiration est descendue puissamment dans le ventre. terwijl de kracht van de uitademing in de buik terechtkomt. On peut la comparer au mugissement de la vache, Je kunt het vergelijken met het loeien van een koe, ou encore à l'expiration du bébé qui crie aussitôt qu'il est né. of ook met het huilen van een baby net als ze geboren wordt. L'inspiration vive et courte, De inademing is kort en levendig l'expiration lente et puissante. en de uitademing langzaam en krachtig. C'est un signe de force, de vitalité. Het is een teken van kracht, van levendigheid. Au contraire, l'inspiration incomplète, En als de inademing niet compleet is l'expiration superficielle, courte, en de uitademing oppervlakkig, kort, sont des signes de faiblesse ou de dépression. dat zijn tekenen van zwakte of van somberheid. Les gens qui sont en train d'agoniser Mensen die aan het eind van hun leven zijn, agoniseren, cherchent de l'air en aspirant de l'air par petite inspiration. die proberen lucht te verkrijgen door kleine hapjes lucht naar binnen te halen. Courte et saccadée. Kort en met een ritme. Pareil pour une personne qui sanglote, qui pleure, En hetzelfde voor iemand die huilt, ou qui a peur, of iemand die angstig is, son expiration est bloquée. dan is zijn uitademing geblokkeerd. Cette méthode de respiration est appelée Uni Shu Un. En deze methode van ademhaling wordt Uni Ushum genoemd. En fait, Sensei raconte pour finir Tenslotte vertelt Sensei, pendant la guerre, il traversait la mer sur un cargo chargé de dynamite. dat hij tijdens de oorlog de zee overstak op een boot volgeladen met dynamiet was. Il y avait toute une armada japonaise d'environ une centaine de bâtiments. En het was een 100-tal boten bij elkaar. Et ils étaient régulièrement attaqués par les sous-marins américains. En ze werden regelmatig aangevallen door Amerikaanse onderzeeërs. Et petit à petit, on voyait tous les bateaux de la flotte exploser. En je zag langzamerhand al die boten van de hele vloot exploderen. Et Sensei qui était sur ce bateau, il voyait tout le monde commencer à paniquer. En Sensei, die op die boot was, die zag dat iedereen in paniek raakte. Il y en avait même qui se jetaient à l'eau, qui préféraient se noyer plutôt que d'attendre la mort.
Er waren zelfs die overboord sprongen, die de voorkeur hadden om zo te sterven als de wacht. Donc Sensei s'est assis en zazen. Sensei ging in zazen zitten. Et toute la journée, il faisait zazen sur le pont du bateau. En de hele dag beoefende hij zazen bovenop de boot. Alors comme ça, il arrivait à calmer son esprit et à supporter le stress. En zo werd zijn geest rustig en kon hij de stress aan. Et puis un beau matin, boum, En op een morgen, bang, le bateau a sauté. werd de boot geraakt. Il s'est trouvé expulsé, En hij werd weggeslingerd et puis il est tombé profond dans la mer. en hij is diep in de zee terechtgekomen. Mais la longueur de sa respiration lui a permis de remonter à la surface. Maar omdat hij een diepe ademhaling had, kon hij weer aan de oppervlakte komen. Et là, il a pu attraper un gros morceau de bois. En daar kon hij een groot stuk hout zich aan vastklampen. Et il s'est accroché à son morceau de bois. En daar hield hij zich aan vast. Et le lendemain, il a été récupéré par un bateau japonais. En de volgende dag werd hij opgevist door een Il a été Japanse sauvé. boot. En werd hij gered. Et il a récupéré, il a réussi à garder son rakusu et le carnet de notes que Kodo Sawaki lui avait donné. En hij had Rakusu en het aantekenboekje van Kodo Sawaki nog bij zich.